कमर्शियल ब्रेक पुणी थे फेरी आसवा मंच को आउ अल्प समय पर नहीं जातु मझे अलग किसी नुआ नुआ गीतर पसरा मो भाई बंदी मौसम मिसिबे बाजी
अच्छा किए सारथी हवा कहब कि बाल हाँ यस यस सारथी हवा रायमन परिड़ा भी अच्छा अननी म्यूजिक दे भाई हाँ राय भाई दियो दियो जात्रा गण टपेरा हसे टेजी कांदे दईबरा बाल बाल रायमन परिड़ा कि म्यूजिकटा तले जीव मु ऊपर जीव कहीं म्यूजिक पड़े मुझे छोड़ पानी যদি মশানি অঘরি মতি ভাই আমার জীবনে এ কি কথা বড় ভাই মন করে রাজি বুঝি বড় ধন্যবাদ तुम जो म्यूजिक दो तो मेरा कौन है जो व्हाट इज दिस इज पुष्पा पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या फायर में झुकेगा नहीं साला यस धन्यवाद सारथी बाबा प्रवचन म्यूजिक दियो भाई दिले हाँ
Guess the song. ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଥିଲା ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁନିଆ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ। ତମେ ମୁସି ଭାଇ ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛ, ମୋତେ ଯେମିତି ହଳ ଫଳ କରିବି ସେଇଭଳିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁସି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକରି ଚାଲିବା। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଜୀବନରେ ଅଛି? କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। Oh
ତମର ଯୋଡ଼ିଟା ଯେମିତି ଗୁଆ ଘିଅ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ ହଁ କହିଦିଅ ତମରି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଏଇ ବର୍ଷାଇଠୁ ଟିକେ ହାତ ଉଠୁ ମିଶିକି ଅଭିନାଶ ଏବେ ନାହିଁ ଟିକେ ହୋ ହାଲା ହବ ତାପରେ ଯିବା ମୋର ଭାଇ ମାନେ ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହୋ ହାଲା ମିଶିକି ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ହଁ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ତ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଠିଆ ହବ